തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സന്ധ്യയും അവളുടെ ഭർത്താവും അവർ ഇഡ്ഡലി കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നു. സന്ധ്യയുടെ ഭർത്താവ് മനോജ് ഇഡ്ഡലി വിൽക്കുന്നതിൽ അവളെ സഹായിച്ചിരുന്നു. കഴിവും അധ്വാനവുമുള്ള സന്ധ്യ ഒരു ദയാലുവും കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് തവണ ജനങ്ങൾക്ക് അവൾ ഫ്രീ ആയി ഇഡ്ഡലി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സന്ധ്യയുടെ അച്ഛൻ ആയുർവേദം അറിയാവുന്ന വലിയൊരു വൈദ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് മരുന്നുചെടികൾ, പച്ചമരുന്നുകൾ, പിന്നെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്ധ്യ ചേച്ചി, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും തരൂ. ചമ്മന്തി കുറച്ച് എരിവോടെ തരൂ. എരിവുള്ള ചമ്മന്തിയോ? എനിക്കിപ്പോൾ ജലദോഷമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ. സന്ധ്യ ഉടനെ തന്റെ പറമ്പിലേക്ക് പോയി ഒരു പച്ചമരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അത് നല്ല എരിവുള്ള ചമ്മന്തിയിലിട്ട് അത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. ആ സ്ത്രീയും ഇഡ്ഡലി എരിവുള്ള ചമ്മന്തിയിൽ തൊട്ട് കഴിച്ചതും അവരുടെ ജലദോഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഭേദമായി. ആ കൊള്ളാമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഇഡ്ഡലിയിൽ എന്തോ മായാജാലമുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഇട്ടത്? എന്റെ ജലദോഷം മുഴുവനും പോയി. ഇതിൽ ഞാനൊരു പച്ചമരുന്ന് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ചികിത്സ ചെയ്താൽ ക്ലിനിക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ക്ലിനിക്ക് അടച്ചുപൂട്ടി പോകേണ്ടി വരും. പാവം, ജലദോഷമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ സഹായിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പഠിച്ച പച്ചമരുന്നിന്റെയും ആയുർവേദ ജ്ഞാനവുമെല്ലാം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയണ്ടല്ലോ. പറയൂ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കണ്ടേ? രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അമ്മേ, എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ടിഫിന് ഇഡലി വെക്കണ്ട. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഡലി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുക. അപ്പോൾ നിന്റെ ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ടിഫിനിൽ എന്താണ് മോനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? എന്റെ ഫ്രണ്ട് സാൻഡ്വിച്ച്, ബ്രെഡും ജാമും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും. എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യേ, നാളെ മുതൽ നീ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് കൊണ്ടുപോ. നീയും കഴിക്കേ, പിന്നെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യേ. ഹായ്, ഞാൻ നാളെ മുതൽ ടിഫിനിൽ ഇഡലി സാൻഡ്വിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അവരുടെ മകൻ പോയതും മനോജ് സന്ധ്യയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അതുപോട്ടെ, ഈ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണെന്നേ. നാളെ ഇഡ്ഡലി തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അതിൽ കുറച്ച് ഇലകൾ മാത്രം ഇടും. നീ എപ്പോഴും ഓരോ അതിശയങ്ങൾ കാണിക്കും. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സന്ധ്യ ഇഡ്ഡലി കട തുറന്നു. നല്ലതുപോലെ കച്ചവടവും പോയി. അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് മനോജ് വന്നത്. ഇവിടെ നോക്ക്, പെട്ടെന്ന് നീ കടയടയ്ക്ക്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. സിറ്റിയിൽ എന്തോ പുതിയൊരു രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ. ആ രോഗം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്കും വരുന്നു. സർക്കാർ എല്ലാ കടകളും അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടോണിയെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് വന്നത്. ആദ്യം അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ. എല്ലാവരും വെളിയിൽ വരാൻ പേടിക്കുന്നു. നീ അവനെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ മനോജ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് സന്ധ്യ വെപ്രാളത്തോടെ തന്റെ മകനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്കൂൾ ബസ് തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നത്. വാ മോനെ, വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. സന്ധ്യ മനോജിനോടൊപ്പവും ടോണിയോടൊപ്പവും വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി പണം കൊണ്ട് അവൾ കടയിലേക്ക് പോയി ആവശ്യമുള്ള വീട്ടു സാധനങ്ങളും ഇഡലി മാവും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇനി എത്ര ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നേ അറിയില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ അച്ഛനോട് സഹായം ചോദിച്ചുകൂടാ? അദ്ദേഹത്തിന് ആയുർവേദമൊക്കെ നന്നായി അറിയാമല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. മനോജ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് സന്ധ്യ ഉടനെ തന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഈ അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ. നിനക്ക് ചെറുപ്പകാലം മുതലേ മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാമല്ലോ. മോളുടെ വീടിന്റെ പറമ്പിലുള്ള ആ പച്ചമരുന്നൊക്കെ മോളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക്. ആ പച്ചമരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്ക്. അവരുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് സന്ധ്യ ഉടനെ വീട് മുഴുവനും അന്വേഷിച്ച് ആ ബുക്ക് കണ്ടെത്തി. അതിൽ ആ അസുഖത്തിനുള്ള ചികിത്സയും കിട്ടി. അവൾ ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, അച്ഛൻ ഏത് പച്ചമരുന്നിനെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ പറമ്പിൽ അത് ഒരുപാടുണ്ടെന്നേ. നമുക്ക് ആ പച്ചമരുന്ന് ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ചിലിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ഇത് ഭേദമാക്കിയെടുക്കാം. എന്നാൽ ലേറ്റ് ആക്കണ്ട. നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ആ പച്ചമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സഹായിച്ചതുപോലെയും ആവും. എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ വല്ലതും കഴിക്കും? ഈ ക്രൂരമായ രോഗം എത്ര നാൾ ഇനി ഉണ്ടാവുമെന്നേ അറിയില്ല. നീ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർക്കണ്ട. നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പച്ചമരുന്നുകൾ നീ ആ ഇഡലി സാൻഡ്വിച്ചിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്ക്.
മനോജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും സന്ധ്യ ഉടനെ തന്റെ പറമ്പിലേക്ക് പോയി അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ പച്ചമരുന്ന്, അതായത് സിദ്ധന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമേ ആ പച്ചമരുന്ന് കിട്ടൂ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പച്ചമരുന്ന് പറിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും അത് കൊടുത്തു. ഇതൊരു 5-6 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് മാത്രം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തത് മാന്ത്രിക ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് ആണെന്നറിഞ്ഞതും അവരിലൂടെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് അവർ തന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരും. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറച്ച് വീടുകളിൽ സന്ധ്യയും മനോജും ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് കൊടുത്തു. ആ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് കഴിച്ചതും അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭേദമായി. അവരുടെ പനിയും ജലദോഷവും എല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ മാഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ സഹായം കൊണ്ട് എന്റെ മകൻ ആ ക്രൂരമായ രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഭേദമാക്കണം. അതിന് നിങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വീട്ടു സാധനങ്ങൾ വേണം. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പലചരക്ക് സാധനങ്ങളുടെ കടയാ. എന്നാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ, നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മാന്ത്രിക ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം. അയ്യോ, ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ശരി, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സന്ധ്യയും മനോജും ആ സ്ത്രീയുടെ കടയിലേക്ക് പോയി മാന്ത്രിക ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അതുപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുത്തു. ഇവിടെ നോക്ക്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അസുഖം ഭേദമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമം മാത്രമല്ല, സിറ്റിയിലും നമ്മുടെ ഈ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് വളരെയധികം ഫേമസ് ആകും. അതിനുശേഷം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നമുക്ക് ആ മാന്ത്രിക മരുന്ന് ഇഡ്ഡലി മാവിലിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ജോലിയും തീരും. വരൂ, കുറച്ചുപോലും താമസിക്കാതെ നമുക്ക് ജോലികൾ തുടങ്ങാം. ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പോയി സന്ധ്യയും മനോജും അവർക്ക് മാന്ത്രിക ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് കൊടുത്ത് അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇതാ വയ്ക്കൂ, ഈ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കൂ. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു അസുഖവും പടരില്ല. ഞാൻ ഈ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഉറപ്പായും കഴിക്കാം. സന്ധ്യ അയാൾക്ക് ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് കൊടുത്ത ഉടനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തിനത് കഴിക്കാനും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ ചില നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ അസുഖവും പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി. ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾ എത്രയോ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണും. അതുമാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹവും എപ്പോഴും കാണും. സന്ധ്യയും മനോജും അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു പോയി. ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നീ നിന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് നന്ദി പറയേ. ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ സന്ധ്യയും ഉടനെ അവളുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ശേഷം സന്ധ്യയും മനോജും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ ഇഡ്ഡലി സാൻഡ്വിച്ച് വിറ്റ് ഒരു സമാധാനമുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചു. ये कबीर हैं, कबीर सिंह। कबीर सिंह हैं तो इंडियन, पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करने यूएस आए हैं। आजकल कबीर सिंह परेशान हैं, पैसों की कमी की वजह से। ए कबीर, मैंने तेरे लिए एक नई जॉब ढूंढ ली है। अरे यहीं पास में एक बर्गर जॉइंट है, तू आज ही चला जा, वरना वो जॉब कोई और पकड़ लेगा। नहीं नहीं यार, तू फिक्र मत कर, मैं आज ही जाऊंगा। कबीर बर्गर जॉइंट में गए और उन्हें वो जॉब मिल गई और उसी रोज से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बर्गर्स बनाना उन्हें आता तो नहीं था, पर ये काफी आसान था। उन्होंने बर्गर बनाना जल्द ही सीख लिया। योर ऑर्डर मैम। थैंक यू। कबीर सिंह खुश थे क्योंकि उन्हें पैसे भी मिल रहे थे और मुफ्त का खाना भी। कुछ दिन कबीर सिंह के बहुत अच्छे बीते, पर फिर वो ऊब गया। उसे ये बिना मसालों वाला खाना खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अरे तुम लोग ये बगैर मसाले का खाना कैसे खा लेते हो? Why don't you like this? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बहुत बोर हो गया हूँ। अगले रोज कबीर बर्गर जॉइंट आ ही रहे थे कि उनका तवज्जो मैगी पैकेट्स पर पड़ा। आज बर्गर के बदले मैगी खाता हूँ, कम से कम ये टेस्टी तो होगा। कबीर ने एक मैगी का पैकेट खरीद लिया और वो रोज की तरह बर्गर जॉइंट पर काम करने लगा। रात में जब जॉइंट क्लोज हुआ तो सारे मुलाजिम अपना अपना बर्गर बनाने लगे। वहीं कबीर ने अपने लिए एक मैगी बनाया
और बड़े ही शौक से खाया। उस रोज से कबीर कभी बर्गर खाता तो कभी मैगी। वो खुश था। एक रोज बर्गर जॉइंट में ज्यादा खरीदार नहीं थे। कबीर फ्री थे तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ नया बनाए। उन्होंने अपने बैग में से मैगी नूडल्स निकाले। टुडे अगेन मैगी। व्हाट्स हैपेंड टू यू कबीर? अरे नहीं जी, आज मैं कुछ और बनाऊंगा। कबीर ने बर्गर से बन काटे और मैगी बनाई और फिर मैगी को बर्गर के पैटी मेकर मशीन में डाल दिया। उससे मैगी की पैटी बन गई। अरे ये तो बिल्कुल गोल है जी। जी वाह, क्या बात है। कबीर खुश हो गए। उन्होंने एक और मैगी की पैटी बनाई। वाओ, दिस डिश लुक्स डिलीशियस। इवन आई वांट वन। कबीर और उन फॉरेनर ने मिलकर मैगी का बर्गर बनाया और फिर खाने लगे। दोनों को वो बर्गर बहुत पसंद आया। कबीर, दिस इज ऑसम। आई वांट वन मोर। कबीर ने एक एक और मैगी बर्गर बनाए। दोनों ने बड़े ही शौक से खाए। आज कबीर खुश थे। उन्होंने कुछ नया बनाया। कुछ रोज गुजर गए और फिर बर्गर जॉइंट के मालिक कबीर के पास आए। उन्होंने मैगी बर्गर की तारीफ सुनी थी और उन्हें भी मैगी बर्गर खाना था। कबीर ने उनके लिए भी मैगी बर्गर बनाए। This is good. Add this to the menu. I'll give you 10% commission. Well done, boy. ये सुनकर कबीर खुश हो गया। उनका मैगी बर्गर उस बड़े जॉइंट के मेन्यू में ऐड हो रहा था और तो और उन्हें 10% कमीशन भी मिल रहा था। अब तो मेरी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी और मुझे पैसों के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगले कुछ महीने तक कबीर बर्गर जॉइंट पर काम करता रहा और उसे तनख्वाह के साथ साथ कमीशन भी मिल रहा था। फिर कबीर ग्रेजुएट हो गए। उनकी पढ़ाई खत्म हुई और वो पंजाब वापस आ गए। यहाँ उन्हें बड़े होटल में मुलाजमत मिल गई। कुछ सालों तक कबीर खुश थे, लेकिन उन्हें अपना कुछ रोजगार करना था। एक रोज कबीर ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। ओए की गल्ले पुत्र, किस ख्याल में डूबा है? कुछ नहीं पापा जी, मेरी नौकरी तो अच्छी है मगर पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो इसमें मायूस होने की क्या बात है? तू अपना खुद का होटल खोल लेना। हाँ पापा जी, मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। इतनी अच्छी नौकरी है और तनख्वाह भी अच्छी है। देख पुत्र, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे। हाँ पापा जी ठीक कह रहे हैं। तो मेरा मन तो बस मैगी बर्गर बनाने में लगता था। अरे तो बेटा जी सोच क्यों रहा है? मैगी बर्गर बनाना ही शुरू कर दे। वो तो ठीक है मगर कमाई नहीं हुई तो? अरे पुत्र, अगर ऐसे ही सोचता रहा ना तो मेरी उम्र होने के बाद पछताएगा कि पहले शुरू क्यों नहीं किया। अभी भी तेरे पास वक्त है। नौकरी का क्या है, वो तो वापस मिल जाएगी। हाँ ठीक है पापा जी। कबीर के अब्बा जान ने उनकी हौसला अफजाई की। अभी भी कबीर इख्तिलाफ कर रहे थे क्योंकि वो एक बड़े होटल में मुलाजमत करते थे जहां उनकी कमाई अच्छी थी, लेकिन अब उन्हें सब कुछ शुरुआत से शुरू करनी थी। खैर, उन्होंने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दुकान किराए पर ले ली और यहाँ अपना मैगी बर्गर का कारोबार शुरू किया। ये कैसा बर्गर है? ये दरअसल मैगी का बर्गर है जो बहुत ही जायकेदार होता है जी। एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है जी, खिलाइए। पहले कुछ रोज तक कबीर की दुकान कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते उनकी दुकान चल पड़ी। कॉलेज के बच्चे मैगी बर्गर खाने के लिए दूर दूर से आते। कबीर ने स्टाफ बढ़ा दिया और मैगी बर्गर में वैरायटीज डाली। चीज मैगी बर्गर, सेजवान मैगी बर्गर। फिर तो मानो कबीर की स्टॉल यंगस्टर्स का फेवरेट फूड जॉइंट बन गया। 6 महीने में कबीर ने एक और ब्रांच खोल दी और अगले 1 साल में 3 और नई ब्रांचेस।
कबीर का मैगी बर्गर कमाल कर रहा था। कबीर ने अपने पूरे खानदान को काम पर लगा दिया। उसके सारे भाई, कजिन्स सब एक ही कंपनी में काम करते थे, बर्गर सिंह। महज 6 सालों में कबीर की बर्गर सिंह एक बहुत बड़ा फूड चेन बन गया। भारत के 30 शहरों में उसके ब्रांचेस खुल गए। अब कबीर और उसके अब्बा जान एक बहुत ही बड़ी कांच की बिल्डिंग में बैठा करते थे। उत्तर याद है तुझे वो रात जिस दिन तू बहुत परेशान था? हाँ पापा जी, वो कैसे भूल सकता हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हमारा बर्गर सेंटर नहीं होता। तमिलनाडु के एक गांव में संध्या और उसका शौहर दोनों इडली बेचने का काम करते थे। संध्या का शौहर मनोज इडली बेचने में उसका हाथ बटाता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ संध्या रहमदिल भी थी। कई बार तो वो इडली लोगों को फ्री में भी दे देती थी। संध्या के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े हकीम थे। इसी वजह से संध्या को भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और सारी आयुर्वेदिक चीजों की पूरी जानकारी थी। संध्या दीदी, 1 प्लेट इडली सांभर दे देना, चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। संध्या तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दिया। जैसे उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई तो उसकी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी तुरंत ठीक हो गई। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था, कुछ नहीं। तुम यूं ही मुफ्त में दुनिया की मदद करती रहोगी ना तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है बेचारी की। सर्दी से परेशान थी इसीलिए, वरना आपको नहीं लगता मेरे अब्बू से सीखा हुआ जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दोनों बहस करके घर जा ही रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा, अम्मी, मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो। मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हुर्रे, मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। टोनी के जाते ही मनोज संध्या से पूछता है, अच्छा ये बताओ, इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो। अगले दिन से संध्या फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छे ग्राहक चल रही थी कि तभी मनोज उसके पास आया। संध्या, जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में एक बहुत बुरी बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है और सरकार ने भी सारे कारोबार और बिजनेस बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? टोनी को मैंने अभी अभी स्कूल में छोड़ा। जाकर उसे लेकर आओ। सब अपने अपने घरों में कैद हैं और तुमने उसे स्कूल भेजा है। मनोज की बातें सुनकर संध्या हड़बड़ाकर अपने बच्चे टोनी को लेने स्कूल जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके घर के पास ही आ गई। चलो घर चलो बेटा। संध्या मनोज और टोनी के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें, इडली का आटा और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़ा ही राशन बचा है। कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता नहीं। हम तुम्हारे वालिदान से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद की इतनी समझ है, वो इन सब छोटी छोटी बीमारियों के बारे में झट से इलाज बता देंगे। मनोज के कहने पर संध्या अपने पिता को फोन लगाकर सारी तकलीफ बताती है। तब उनके पिताजी कहते हैं, इस तकलीफ का उपाय मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों की जानकारी है। अपने बगीचे से उन करिश्माई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और सारे बीमार लोगों को खाने में परोस दो। अपने पिताजी की बात सुनकर
तुरंत ही संध्या अपने घर में वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने शौहर मनोज के साथ ये बात कहती है। अब्बू ने जो जादुई जड़ी बूटी बताई है वो हमारे बागीचे में खूब सारी है। हम इसे अपने इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गांव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे का क्या करेंगे? पता नहीं ये बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की फिक्र मत करो और अपने पिता की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। मनोज के इतना कहते ही संध्या अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी, ऐसी जड़ी बूटी जो सिर्फ और सिर्फ अमली इंसान और उनके खानदान के पास ही होती है, उस जड़ी बूटी को तोड़कर संध्या ने अपने घर के आस पड़ोस वालों के लिए इडली सैंडविच बना दी। ये तो सिर्फ 4-5 घर के लिए है। अरे इतने में क्या होगा हमारा? जैसे ही लोगों को पता चलेगा जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन और कई सारे खाने के सामान हमें देंगे। उन सब चीजों से हम और भी बनाकर रख लेंगे। आस पड़ोस के कई घरों में संध्या और मनोज ने इडली सैंडविच बांटे और जब लोगों ने इडली सैंडविच खाया तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार और उनकी बीमारी झट से गायब हो गई। आपके इस बड़प्पन से हमारा बच्चा बीमारी के चंगुल से निकल गया। मालिक आपका भला करे। हमें पूरे मोहल्ले और शहर को ठीक करना है। इसके लिए हमें आपके घर का राशन चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादुई इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। संध्या और मनोज उस औरत के राशन की दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर इडली सैंडविच बनाने के सारे सामान लेकर आते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। अरे सुनती हो, अगर हमने इन सारे बीमारों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारी इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी और लोग आयुर्वेद का इलाज अपनाने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बना देंगे और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में संध्या और मनोज हर एक घरों में जाकर ये करिश्माई इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए, हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा खानदान तंदुरुस्त हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में और मैं जरूर खाऊंगा। संध्या उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है, वो आदमी अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते कुछ ही पल में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे। आप इतना नेक काम कर रहे हैं, हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। संध्या और मनोज खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनके जादुई इडली सैंडविच के गुणगान करने लगता है। तुम अपने पिता को फोन करके शुक्रिया कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। मनोज की बात सुनकर संध्या अपने पिता को फोन पर धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपनी जिंदगी बिताने लगता है।